गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ आपको ओडिया टीआरपी चैनल स्वागत। आपको अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए कारण आपने खूब कम समय भितर देश विदेश आरंभ कर आम राज्यर संपूर्ण खबर जानीपर। तो आपको अनुरोध भिडियो प्रथम थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भिडियो को गोटे लाइक करदे। आज प्रथम खबर 18 ରୁ 55 वर्षीय महिला को सरकार देवे 5,000 टंका। केंद्र सरकार गर्भवती महिला और स्तन्यपान कर महिला प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना PMMVY चलाउछंती। यही योजना अनुसार 18 वर्ष रु 55 वर्षर मात्र महिला माने प्रथम संतान 5,000 टंका आर्थिक सहायता पाइबे। जदि द्वितीय संतान झील हुए तेबे 6,000 टंका मिलिबो। यही टंका गर्भवती और प्रसव पर माँ और शिशुर स्वास्थ्य भल रहिबा पई दिया जाए। सहायता राशि डीबीटी माध्यम सीधा बैंक अकाउंट को आसीबो। लाभ नेबा पई महिला माने निकटस्थ अंगनवाड़ी केंद्र किंबा PMVY.wcd.gov.in वेबसाइट माध्यम आवेदन करें। ये योजना माँ और शिशु पई एक बड़ सहायता बोली सरकार घोषणा करिसेंती। परवर्ती न्यूज केंद्र सरकार आसला बड़ खुशी खबर निज घर स्वप्न हेब साकार। केंद्र सरकार एक बड़ खुशी खबर आसी। सरकार हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना माध्यम कर्मचारी को घर और फ्लैट किंबा प्लॉट किनिया घर निर्माण आर्थिक सहायता देवे। यही योजना अनुसार कर्मचारी घर किनिया सर्वाधिक 25 लाख टंका पर्यंत एडवांस नहीं पारिबे, जहाँ तांको 34 मासरे मूल्य वेतन सह समान। यही राशि घरर मूल्य और कर्मचारी देय क्षमता उपर निर्भर करिबो। अति कम 5 वर्ष सेवा करुथिबा अस्थायी कर्मचारी मध्य एही योजनार लाभ पाई परिबे। HPA उपर वर्तमान 7.44% सुध लागू रही। यही योजना क्षेत्र में कर्मचारी निज स्वप्न पूरण होबार सहायक रही। परवर्ती न्यूज बांग्लादेश को नहीं आसला भारत सरकार बड़ निष्पत्ति। बांग्लादेश वर्तमान सुरक्षा परिस्थिति को नहीं रखी भारत सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं। मंगलवार 20 जनवरी 2026 भारत सरकार बांग्लादेश नियुक्त भारतीय अधिकारी और परिवार सदस्यों को भारत फेराई आने को परामर्श देते। बांग्लादेश संसदीय निर्वाचन पूर्व यही पदक्षेप नि सरकारी सूत्र अनुसार सुरक्षा चिंता जो यही निष्पत्ति तेबे ढाका सह चिटागंगा और खुलना राजशाही और सिलटर भारत मिशन साधारण भाव काम करुच्ची। अगस्त 2024 शेख हसीना सरकार पतन पर बांग्लादेश सुरक्षा परिस्थिति अवनति हुई। लघु संख्यालघु और विशेषकर हिंदू मान आक्रमण करुवा भारत चिंता प्रकाश करुच्ची। यही परिस्थिति को दृष्टि रखी भारत सरकार यही सतर्कमूलक पदक्षेप नहीं। परवर्ती न्यूज राज्य सरकार गुटखा और पान मसाला उपर प्रतिबंध लगाई। राज्य सरकार जनस्वास्थ्यर सुरक्षा को नजर रखी एक बड़ निष्पत्ति नहीं। सुप्रीमकोर्ट निर्देश अनुसार ओडिशा गुटखा पान मसाला जर्दा खैनी और तंबाकू किंबा निकोटिन युक्त समस्त प्रकार खाद्य पदार्थ उपर प्रतिबंध जारी रही। यही निर्देशज्ञ अनुसार एमिति पदार्थ उत्पादन और पैकेजिंग संचय और परिवहन और विक्रय संपूर्ण भाव में बंद रहिबो। खाद्य सुरक्षा और मानक आईन 2006 FSSAI गाइडलाइन अनुसार यही पदक्षेप नि। तंबाकू और निकोटिन युक्त पदार्थ मुख्य गल और अन्य अंगर कैंसर सह गुरुत्वपूर्ण रोग सृष्टि करथिबारु यह शिशु और युवपीढ़ी अत्यंत हानिकारक। तेणु सुस्थ और तंबाकू मुक्त ओडिशा गठन करने भारत सरकार और ओडिशा सरकार मुख्य उद्देश्य ये निष्पत्ति पालन करने को आह्वान कर। परवर्ती न्यूज किछि घंटे पाकिस्तान को आंटी पकाई मारिबू वायुसेना मुख्य कहते। भारतीय सेना मुख्य एयर चीफ AP सिंह बुधवार यह कार्यक्रम में भारतीय सामरिक शक्ति विषय में बड़ बयान देते। से कहते भारतीय वायुसेना एत शक्तिशाली जे आवश्यक पड़े किछि घंटा मध्य पाकिस्तान अनेक लक्ष्य स्थल को ध्वंस कर से सुदान भारतर नागरिक माने सुरक्षित फेराई आने एक कि आतंकवादी गठन उपर आक्रमण और भारतीय वायुसेना सबु क्षेत्र में निज
ନିଜର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଓ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସାମରିକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି ସହ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମାତ୍ର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, 5% DA ବୃଦ୍ଧିର ଆଶା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଓ ପେନ୍ସନଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା DA 5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ DA 58% ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା 63% ବଢ଼ିପାରେ। ଡିସେମ୍ବର 2025 ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସହାୟକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ DA ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର। DA ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପରିବହନ ଭତ୍ତା DA ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହି DA ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ 69 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନ ଭତ୍ତା ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବହୃତ କାଠ ପୁରୀରୁ ପଠାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ କାଠ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଦଶପଲ୍ଲା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟ୍ରାକ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରୁ ପବିତ୍ର କାଠଖଣ୍ଡ ପଠାଯାଇଛି। କାଠଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ବନ ବିଭାଗ, ମିଟୁକିଲି ଓ ଭାର୍ସେସ୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପରେ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କାଠ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀକୁ ରବାନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2ଟି ଟ୍ରକ୍ରେ ମୋଟ 48 ଖଣ୍ଡ ଆସନ ଓ ଧଉରା କାଠ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାଠ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୁନା ଦରକୁ ପଛରେ ପକାଇଲାଣି ରୂପା। ସୁନା ଓ ରୂପା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ରୂପାର ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସୁନା ଦରକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଭାରତୀୟ ସୁନାର ଦର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,45,690 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,33,550 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ଦର ଏହାର ହାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିମ୍ବା ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓ ସହର ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ରେଳବାଇଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ହାର ନିୟମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। 16 ଜାନୁଆରୀରେ ଏହି ନିୟମ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି ଓ ସାଲିସ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟିକେଟ୍ ରଦ୍ଦ କରାଗଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କଟିବ ସେ ନେଇ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳଯାତ୍ରୀ ଟିକଟ ରଦ୍ଦ ବା ଭଡ଼ା ଦେୟ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2026ରେ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ନିୟମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ପ୍ଲଟର ଉପରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ନୂଆ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ କଲେ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 25% କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ରିଚାର୍ଜ କଟିଯିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ 72 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ରଦ୍ଦ କଲେ 50% କଟାଯିବ। ଯଦି ଯାତ୍ରାର ସମୟରେ 8 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ଭିତରେ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ କରାଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ।